Salam alaikum. Alors, à la barakatillah, on va continuer ces ateliers. Alors, la question qu'on va traiter, l'hyperactivité vésicale. C'est un symptôme très fréquent en médecine générale. Nous avons l'honneur d'avoir avec nous le professeur Amer, professeur d'urologie à l'hôpital militaire à Rabat. Il va nous traiter cette question avec aimabilité. Plaisir. Merci. Oui. Bon, bonsoir. Donc, honoré d'être parmi vous encore une fois. Donc, on m'a demandé, avec le concours des laboratoires Pharma 5, de vous présenter l'hyperactivité vésicale. Bizarrement, cette année-là, je n'arrête pas de parler de l'hyperactivité vésicale avec tout le monde. Donc, y compris les urologues, les médecins généralistes, les gynécos. C'est très demandé. Très demandé. Même la semaine dernière, on a fait presque un atelier entre nous, les urologues de Rabat, les professeurs avec l'IPR, l'unité de pédagogie et de recherche de la faculté de médecine de Rabat, entre urologues et résidents. Et on avait parlé de tout ce qui se passe parce qu'on est confronté à ce sujet. Je suis convaincu que ça pose un problème. C'est depuis, en fait, 2004. Pourquoi 2004? Avant, on connaissait pas cette pathologie. On croyait que l'impériosité mictionnelle, ça fait partie soit des cystites chez la femme, sinon c'est l'hypertrophie de la prostate chez l'homme. Donc on connaissait pas. Donc on nous disait à la faculté, mais également aux urgences et également dans les services de médecine, mais également d'urologie, on voyait les impériosités mictionnelles, mais on leur donne pas beaucoup d'importance jusqu'à ce que la Société internationale de continence, c'est elle qui s'est penchée sur le sujet parce que ça gêne beaucoup de personnes, surtout les femmes, en Europe, mais en Amérique du Nord, de telle façon qu'il y a un impact financier. Comme on dit souvent, c'est que les personnes qui partent au cinéma, qui partent au restaurant, qui font le shopping, c'est beaucoup plus les femmes. Si la femme elle est gênée par l'hyperactivité vésicale, je ne pense pas qu'elle va se faire inviter. Donc, ce qui fait un impact, les occidentaux de l'argent. Donc, ce qui fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a beaucoup de laboratoires qui se sont mis donc sur le sujet. Donc, il y avait beaucoup de recherches. Donc, on a compris plus ou moins la genèse, la physiopathologie, et également il y a beaucoup de sociétés et avec les laboratoires bien sûr, ils ont mis sur le marché pas mal de traitements, particulièrement bien sûr les traitements médicaux, mais également des traitements instrumentaux et même la toxine botulique, le fameux Botox ou le Dysport qui est connu par tout le monde. On l'utilise même nous en neurologie pour la vessie, pour la calmer. Donc l'hyperactivité vésicale en fait c'est un syndrome. Donc après le genou, la gonalgie qui est elle aussi un symptôme ou un syndrome, donc également donc l'hyperactivité vésicale. Donc les gens viennent vous consulter beaucoup plus كيجي كيقول لك كتهرب لي البوله ولا راني داخل خارج الطواليت لا راني راه ما بقات عندي عيشه هذه راه ما يمكن هذا ما هو نعاس ما هو هذه. دونك سكيفي ديال الهضره هذه راه ما بقاتش حياه هذه خطاك اللي جاك دابا لي جون ريسبونسابل باسكو الا تيجي كوم ساندويتش كيجيك السيد كي او بلاسي بيان سور كي ابلي ا فير بوكو دو ريونيون. ايماجيني دابا انا معاكم نجلس معاكم اون دوميور وداخل خارج الطواليت جو بو با ما يمكنليش نبقى داخل خارج نقول لك شاك مينوت شاك 2 مينوت ما يمكنش نقول لكم اسمح لي انا جو بو با فير هاد لوكو كومبري. دابا بحال دابا الصباح كان عندي كور على فاك 2 زور كي غندير نبقى داخل خارج الطواليت. دونك سكي في ان امباكت سي لا كاليتي دو في. الواحد غادي في الطريق خصو يوقف ولا غادي في الكار ما عمركم شفتوا الكار خصو يوقف في الكار اسمح لي غننزل سينو يا دي جون كي ما ديكوش باسكو بيف با. ولا ما نقول لك انا دي شيروجيان كي ما ديكوش باسكو الشيروجيان سينو يبا اريتي سا كارير غادي يوقف في الانترفونسيون لا بلو كورت اون تيرم دو طون سي اون دميور. بلا ما نقول لك دير 5 و6 و7 السوايع كي دير داخل خارج الطواليت. دونك سكي في لي اوبليجي دو شونجي دونك سكي في ان امباكت تالمون امبورطون. كاين بدل كوتي فونكسيون كوتي vraiment le côté sexuel, côté de retentissement familial, il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conjugopathie, beaucoup de divorces.
دونك كيف نتوما راكم تشوفوه دابا انا ملي كيطلبوا لي الجينيراليست راه شي عندكم نتوما حنا شكون كيصيفط لنا هاد المرضى ما كيصيفطولناش بون تريتمون نعطيه اون اوردونونس دونتيكونيرجيك نو كيقول لك انا راه عطيتو دونتيكونيرجيك راه يريزيست راه سينون المرض تيقول لك اسمح لي راه جو بلو راني عندي ايفيكتيمون جو رونتر جو سور جو رونتر غنوريكم واحد الكالندري ميكسينو تشوف الانسان باسكو دابا نتوما غنجلسوا دابا واحد ان دمي دابا حنا جالسين مزيان با بروبليم لا فيسيل سو رومبلي بي لا فيسيل كالم راه لي كالم ماشي شاك فوا بس لو ميسكل غادي يقول لك يبا سكونتراكتي باش تمشي للطواليت داخل الخارج داخل الخارج لقيتها طونا مار طلعي لا شومبر Donc, ce qui fait ça empute sur la vie de tous les jours. Donc, ce qui fait الشيء اللي كاين. لما نقول لك عاوتاني حوايج اخرى سكون في، انا نهضر معكم لا بغي في، كيجيو العيالات تيقول لك ما تقولهاش للراجل. لا ما تقولها لي، الله يعطيك الخير. ولا كتبقى دير لك هكا كتفهم ان الراجل خصو يخرج، ما عمرهم ما داروها لك نتوما، انا راه كيعيو ما يديروا لي في هادشي. دونك سكيف انا فهمت ملي يعافاك سير الله يخليك ممكن تسنى. تقول لا ما كاين مشكل لا كاين مشكل عاد تسنى الله يعطيك الخير واش غدير عافاك ما تقول له والو عا قول له راه كيضرني شي حاجه راه عندي الحريق في البوله ولا pourtant et la problématique c'est que souvent lorsque vous faites le bilan c'est pas comme la gonalgie ou la gonarthrose ce qui fait on trouve rien هو المشكل tu trouves rien et tu es obligé de calmer cette vessie il faut la calmer d'abord vous êtes ici en train de travailler vous êtes en période de stress mais stress physiologique pas un stress pathologique votre vessie d'abord il est en phase de stockage ou la phase de remplissage mais elle ne vous gêne pas لا ما كتبرزتكش لا والو ما غتبرزتكش ما تبرزتكش والو دابا راك en phase de stockage ou la phase de remplissage parce que les reins sécrètent de façon continue sécrètent de façon 24 heures sur 24 ça n'arrête pas حتى في الليل واش ما تنعش ما يمكنش سينو الصباح غادي تنوض اون ديري راك فوزافي في با لي ميدسان كلشي عارف نوي بلونش سي كوا نوي بلونش الصباح ما تقدر تخدم ما تقدر تمشي للبلوك ما يمكنش تمشي للكابيني امبوسيبل الدراري غتصبح معاهم مقلق لي زونفون تا فام ولا تا فام الجول تا تي جول تو الموند جول دونك سكي في ça fait beaucoup d'accrochage et pourquoi parce que à cause de la d'abord chez nous par exemple dans un service X d'urologie tout le monde est confronté à cette problématique et l'hyperactivité physique. En 2004 parce que le laboratoire japonais qui Astellas قبل كان كيتسمى يامانوشي هو بدا يزو كومونسي باسكو هما عندهم كثير هادشي كثير اكثر من حنايا كوكو دابا راه ولاو الناس كيهضروا يبارل فيان كونسلتي باسكو سا دوفيان فريكون باردون لا دابا مابقاش طابو دابا صافي كلشي ما يمكنش دخل خلينا نقول لكم ان كالوندري ميكسيونيل ديال سكرتير وتشوف كيفاش غدير هذه مابقاش تعرف تخدم تكون عندك سكرتير تخلص يقول لها سير لدارك باسكو دو افوار او موان بعدا اون تواليت ا كوتي دونك سي تري كومبليكي دونك فوالا ce qui fait قلت لك علاش يامانوشي ولا استيلاس هما ils ont découvert un anticholinergique l'anticholinergique حنا avec lequel on avait travaillé depuis l'internat depuis donc l'externat 7e année c'est l'oxybutynin c'est le ditropon donc ditropon c'est le fameux anticholinergique qu'on continue à utiliser jusqu'à maintenant et c'est un excellent anticholinergique c'est un excellent qui est facile à manier qui n'est pas difficile à manier mais également les enfants ceux qui ont عندهم les énérésies هما ils ont quand même amélioré pourquoi parce que à cause اسمح لي طولت شويه في l'introduction pour vous mettre dans le باش تشوفوا علاش هاد المصيبه هذيك كثرت بزاف باسكو y a beaucoup de sécheresse de la bouche la sécheresse de la bouche il y a beaucoup de constipation et دابا واحد معايا une infirmière avant-hier عيطات ليا vers je pense 23h علاش باسكو جات une copine à elle في l'hôpital pour sa mère عطاتها لي غودين vous connaissez les غودين les غودين c'est la tolterodine c'est-à-dire donc c'est l'anticholinergique de deuxième génération après l'oxybutynin قالت لي راه في ذاك الوقت عيطات لها هذاك الانفيرميير سا كوبين قالت لها راه ما مير اتون راه الفي دي تروبل دي ريتم راه عندنا داكشي انكرويابل تخلعات عيطات لي قلت سي با غاف سي ان ايفي انديزيرابل دو لي غودين donc parmi les effets indésirables c'est les palpitations donc le laboratoire qui est japonais il a développé d'abord ils sont en train de développer des anticholinergiques qui ont moins d'effets indésirables هما les effets indésirables اللي صعب بزاف que les gens arrivent pas à accepter et ça fait des sorties de traitement توقف التريتمون هو la sécheresse de la bouche parce que كيما كنقولوا لي كوليك حنا لي médecins marocains on parle peu on communique pas مع المرضى ما عندناش الوقت ولا ما عندناش الخاطر y compris les infirmiers mais y compris les pharmaciens حتى هما كيمشي عنده ما كاينش ما كيهضروش معاهم on discute pas
Ce qui fait ما كنشرحولوش c'est quoi la sécheresse de la bouche. وكتبان له sécheresse de la bouche هو خصو يزيد الماء. هو déjà عنده un problème d'impériosité داخل خارج التواليت d'urgenturie avec des mictions qui sont tellement fréquentes et qui sont impérieuses. كيزيد الماء parce que avec la sécheresse de la bouche à cause du traitement كيزيد الماء. Ce qui fait il est obligé de rentrer parce qu'il est pollué. حنا ما كنقولوش sécheresse de la bouche c'est un problème de sympathie parasympathique. راه خصو ياكل على الماء ياخذ المسكه ولا ياخذ شي حاجه. ياخذ par exemple pas du tout. pas du tout. خصو شوينغون ولا خصو ان ميزغور. بلا ما تضحكوا راه كنقولها بزاف لي ريزون تيقول له خصك تشري كركاع ولا تنقول له عندك انت بعدا عندك قول له صاحبي عيش شوينغوم il est pas cher c'est voilà قول له شوينغوم et ça stimule les glandes salivaires donc ça fait saliver vous voyez ça fait saliver et en plus qu'il y a la constipation كنقول له demander au patient est-ce que عنده une constipation préalable auquel cas il faut lui prescrire un laxatif عطيتيه دي تروبون وزيد له un laxatif pas de problème. Il a qu'un chez sport, par exemple. Vous voyez, des trucs comme ça. Alors, avec Yamanouchi, l'ancien Yamanouchi Astella, ils ont développé des anticholinergiques de 3e génération. C'est la sulfonamide. Puis après, un laboratoire suisse, la darifinamide. Pourquoi? Parce que la demande, vous l'excire vraiment. Donc, qui m'a question de toutes les pathologies qui sont inhérentes au stress, par exemple, la colopathie fonctionnelle, l'infarctus du myocarde, ce qu'on appelle les hyperactivités physicales. Donc, et certainement, du moment où qui s'effectuent les généralistes, les généralistes qui s'effectuent un point de traitement médical, qui s'effectuent pour essentiellement éliminer un diagnostic différentiel ou une cause. Chose que vous pouvez faire vous-même. هذا هو l'intérêt de l'atelier. ما تقوليش في الآخر ما فهمتي والو. أنا ما فهمتش. ولكن قلتها له قلت له on doit simplifier. لا ماشي مشكل. C'est jamais trop tard. Alors, c'est une patiente de 39 ans. J'ai 3 P3. On peut discuter de façon interactive. C'est pas la peine de laisser jusqu'à la fin. Il n'y a pas de problème. أنا قلت لي une demi-heure ندير une demi-heure. قلت لي 20 minutes ندير 20 minutes. اللي بغيتي. Donc, si tu es parmi les femmes du service, d'abord, il y a les résidents, il y a 2 résidents qui s'occupent de tout ce qui est pelvipérinologie avec une infirmière qui s'occupe de ces malades. Dont le diagnostic, il est simple, très simple. Donc, on sait. Au moins, généralement, qui joue le mordant, d'abord, vous mettre dans le, tu il y a 2 choses. Imma, c'est une incontinence à l'effort. L'incontinence à l'effort, il faut poser la bonne question. واش ملي كتكحبي ملي كتعطسي ملي كتطلعي في الدروج واش كتهربك البوله هذيك سيتي انكونتينونس على فور هذاك بوحدو سينون كتقول لك لا راه كتجيني بوله خصني نفرق هذيك هذا هو البراكتيفيتي فيزيكال ياك سي لا ميم شوز هي هذه on peut avoir une hyperactivité physicale ou une urgenturie sans incontinence comment on peut avoir une urgenturie avec incontinence ولا كتوصل كتوصل معها تحل خصك تمشي للطواليت ولا كتلقى شي حاجه بارده خصك تمشي للطواليت ولا شي حد عصبك تمشي للطواليت انا عندي نيباكتيفيتي فيزيكال من قبل ما ندخل البلوك خصني ندخل خصني ندخل انا في البير ولا انا ما عندي والو جي غيان والو الله يستر والو لا فيسي سو كونتراكت خصني في البيرو قبل ما ندخل البلوك عاوتاني خصني نمشي للطواليت ولكن سيفي كو جو كومونس ا مو لافي اون ديري راني كنكذب يا بلو ريان. Donc, ce qui fait, c'est le trac, c'est avant le... Non. Alors, l'hyperactivité physicale, elle peut être secondaire à une vessie neurogène. Alors, qui dit vessie neurogène? Tout symptôme, trouble mictionnel, mais associé à un terrain neurologique. Si on a un trouble neurologique. C'est macui. C'est mac qu'on va faire. Est-ce qu'il y a une relation entre la maladie neurologique et oui. Généralement, vous avez les AVC. 3, chauffe ma cage, vous avez le diagnostic. Je vais simplifier. Comme les AVC, la maladie de Parkinson et la sclérose en plaques. Il y a une chose en plus, c'est le diabète. Mais le diabète compliqué. Le diabète compliqué avec une neuropathie périphérique, la vessie. La vessie, avec des troubles mictionnels, avec des hyperactivités physicales, ça fait partie des complications du diabète. Avancé. Voilà, avancé. Donc, cette dame, elle a des urgenturies. D'abord, avant, on l'appelait en médecine impériosité. D'abord, on l'appelle urgenturie. Des urgences mictionnelles. Des fois, avec ou sans fuite urinaire. Cette patiente, elle a des fuites urinaires. De temps en temps, c'est le délai, ce qu'on appelle le délai de sécurité.
وهما كيحسبوا هاد لي باسيون كيحسب شحال اللي عليه الطواليت ولا في المدينه تيقول فين غتكون عندي طواليت بيبليك شوز كنا با حنايا ايور كتكون عندهم دابا عندهم ماشي عندهم باغ اكزومبل عندها لو ماب الخريطه ديال المدينه ودايره منين دوز خصها تعرف فين كاينين لي تواليت بيبليك sinon les gens mettent soit des couches soit des serviettes hygiéniques pardon oui effectivement alors ça a débuté il y a 5 ans mais elle a remarqué que ça s'aggrave de plus en plus cette patiente donc dans ces antécédents il y a aucun souci mis à part des lombalgies chroniques mais sans sciate algérien sans troubles neurologiques qui m'a dit madame Mahmoudi mais sans constipation. Il faut se méfier, est-ce qu'il y a des troubles digestifs associés? Parce que des fois, on a des troubles urinaires avec des troubles digestifs. Parce que c'est la même innervation, en fait. C'est la même. L'innervation de la vessie, c'est l'innervation du rectum et de l'anus. Oui, ou gynécologique, effectivement. Donc, si c'est un secrétaire administratif, il n'y a pas de tabagisme. Mais là, je tabagisme. La vessie. عندك tabagisme en médecine qu'il y a une équation impériosité ou urgenture chez un tabagique chronique il faut penser à une tumeur de vessie صافي شي ما فيهاش حنا واخا ما يكون اللي كان اول حاجه ايكوغرافي افيك سيتولوجي urinaire la cytologie ça se fait en anapathe je précise donc ملي كنكتبوا cytologie urinaire vous êtes obligé on est obligé de mettre au niveau de l'ordonnance entre parenthèses anapathe parce que واش كان يوقع كتكتبوا cytologie urinaire كدير معها لو سي في وكلشي كيمشي لللابوراتوار هو بور لو بيولوجيست راك طلبتي بحال ان اكزامان سيتوباك دي زورين alors que la cytologie urinaire non la cytologie urinaire بحال الفروتي سيرفيكال que vous faites pour les femmes la même chose donc c'est à la recherche de cellules malignes qui baignent dans les urines chez les fumeurs chroniques et c'est pas parce que vous faites une échographie et l'échographie elle revient normale qu'il n'y a pas de tumeur je faut voir comment je parce que qu'il y a des lésions planes ودوما اللي كثير دابا des lésions planes au niveau de la vessie علاش la cytologie urinaire est importante donc urgenturie ou un périostome mictionnel chez un fumeur pensez au début il faut qu'on élimine une tumeur de vessie pas pour l'instant d'abord نبقاو au stade ديال الميدecin généraliste حيت كنقول لهم انا l'urologie la plus grande partie de l'urologie peut être faite par le généraliste c'est pas la peine يوصل عند l'urologie c'est نقول لك à quel niveau vous pouvez céder la main à un neurologue d'abord on va parler aujourd'hui du stade حتى توصل نقول لك امتى vous pouvez éventuellement référer votre patient à un neurologue ou à un gynéco ou par exemple un médecin rééducateur et de médecine physique parce que eux aussi ils s'occupent de la l'hyperactivité physicale quoique actuellement on a beaucoup de tumeurs de vessie chez les femmes qui n'ont pas d'antécédents disons de tabagisme bizarrement mais il y a beaucoup plus de mutations pardon non des mutations il y a beaucoup de mutations actuellement oui bien cette patiente n'a aucun souci il n'y a pas d'incontinence fécale il n'y a pas de constipation les rapports sexuels sont de moins en moins ça devient rare parce que c'est à cause de ces urgenturies avec des fuites d'urine حشمانه parce que هاد المراه هادي au cours de l'orgasme à la fin هادي راه سي الماروكان سيكريتير ماروكان ديال السيرفيس راه كتهضر sans problème sachant que avant que j'arrive ou le collègue avec moi c'est avec une infirmière mais une infirmière douée mais douée ça fait 15 ans qu'elle s'occupe de ces pathologies pelvipérinéales de la femme donc ce qui fait عارفه كيجي المراه كتقول لها اش كاين بالزربه واش كاين تروبل مع الراجل واش سا باس با واش كاين شي مشكل شحال كتنعسي معاه دونك كتدخل كتقول لك استاذ اش عندي فوالا كتجي كتصيبها بوزيسيون جينيكولوجيك المراه il est déshabillé en gynécologique موش دار لك لي غون موش دار له سبيكيلوب est-ce qu'il est vierge est-ce qu'il n'est pas vierge est-ce qu'il est marié est-ce qu'il est pas marié combien d'enfants داكشي كدير لك داكشي très انت tu examines كتكمل كتقول له voilà ce qu'on va faire est-ce qu'elle dose immédiatement l'assisto est-ce qu'un traitement médical et on le revoit dans 3 mois pratique donc parce que c'est tellement fréquent et c'est chronophage ça prend beaucoup de temps بزاف donc elle a des fuites d'urine au cours de rapport sexuel c'est ce qu'on appelle climaturgie ou là en anglais climaturia donc الشيء ولا جديد الشيء ولا fréquent دابا climaturia بحال الكليمه voilà urgenturie climaturie oui هاد la femme هادي عندها ce qui fait elle est gênée elle est très gênée qui fait la comment اش ولا عندها ولا ce qu'on appelle un sentiment de refus de retrait de
Voilà, la climaturgie, oui. Chez l'homme, il peut l'avoir après chirurgie de la prostate. Après résection endoscopique de la prostate. Ils peuvent décrire, يقول لك شوف راه au cours de l'orgasme مرة كتهرب ليا شي نقيطات كيهرب ليا شي حاجة البول كيقول كتخرج ليا. علاش سي نورمال parce que lorsqu'on résèque la prostate, qu'est-ce qu'on fait? Bien sûr, on résèque le col. Donc lorsqu'on résèque le col, كنحيدو le premier verrou. هو le sphincter lisse. Ce qui fait l'homme واخا كاين le sphincter strié, quand même tout seul, des fois il est compétent, mais des fois il n'est pas aussi compétent si on a les deux. Donc ce qui fait de temps en temps كاين داكشي باش كتب الرجال كيدير شي كتانه. Donc ce qui fait ملي كتبغي تقلب وكتبان لك كتانه دونك راه عنده دي فيديرين. دونك هادشي كتعيشو ياك هادشي راه كاين هادشي. D'accord. Alors, vous demandez souvent les gens, ou les patients ou les patientes, c'est-à-dire que il est simple. بحال دابا انا نقول لك لا كيسيون عندنا تري سامبل. تقول لها من الفطور حتى للظهر شحال مشيتي من مره؟ بار اكزومبل كتقول لك شحال؟ ولا كتقول لي بحال دابا مع شي تنعسي من تنعس حتى للصباح شحال مشيتي من مره؟ دونك ديجا عندك اون ايدي. سينون كنديرو ان كاتالوج ميكسيونيل. كاتالوج ميكسيونيل كي بو يوتيليزي ميم بار لي زيرولوج ما عرفتي علاش يسون ريتيسون. الو كاتالوج ميكسيونيل ورقه انا نوريها لكم قسمها على 4 دو 8 ديال باغ اكزومبل لو جور جي حتى ل 8 ديال لوندومان كتشرح ليها هي ديك الانفيرميير قلت لك حنا الانفيرميير حنا راه عندنا واحد الانفيرميير في لوبيتال معروفه حكيمه سي بيلفيبرينولوجي دونك كتشرح لهم كيف ما يكون قاري ما قاريش من البديه من المدينه تو الموند كومبون كتقول لك تمشي لاسواق السلام ولا غتمشي للمرجان راه كاين واحد الكاس ديال الدقيق راه كيدير 10 دراهم خذيه دونك سكيفي اوني ابيتوي دونك فوالا واحد الي غرادوي عرفتو هو هذاك تنقول لهم حنا ملي ديري بيبي عبري لنا شحال درتي ما قارياش شي بنتك ولا ولدك ولا راجلك قاري عبر لك كتبي لنا شحال باسكو سا نو دون اون ايدي سكون ابل لا كاباسيتي فونكسيونيل لا كاباسيتي دو لا فيسي لي فام نتوما عندكم بوكو لا كاباسيتي فوتر كاباسيتي ميكسيونيل فوز بلو غون كو لي زوم علاش باسكو فو باسان لي باسان ديالكم يسون لارج حنا لي باسان يسون ريختيسي سكيفي نتوما تقدروا تصبروا اكثر من حنايا فوالا ماشي بحالنا حنايا ايفيكتيمون عندك الصح الو كتقول لي هادو 8 دو ماتان جيسكا لوندومان دونك ديجا عندك اون ايدي دو لا فريكونس شحال مره دخلات ولكن راه بالانامنيز راه اون ايدي رابيد بون هادشي تنقول لكم باسكو سي سيانتيفيك حنا اون لو في دونك كتجي لانفيرمي بحال وسط بحال دونك عندك اون ايدي دو لا فريكونس ميكسيوني شحال مره مشات للطواليت وكدير لك فين دوزيام كولون باردون لا فريكونس 8 بار 24 اور يعني من الصباح من لا بروميير ميكسيون ديال الصباح حتى اللوندومان ما كنحسبوش لا ميكسيون ديال اللوندومان في البتي داج ودرتي ليكوغرافي لا فيسي داكور بروبابلومون دابا الا شفتو بناتكم اللي كيقراو في ليكول شحال كتمشي مرة ما كيمشيوش للطواليت ما كيمشيوش اش كيوقع دابا انا ما في باغ اكزومبل كنبقى ندابز معاه انا كنحزر نعطيه الفلوس نشوف فيه تو كنقول ليه سيري الطواليت ومشيت شفت في ليكول وكنشوف راه كاين دي طواليت كي سون بروب كي سون غاردي بار دي فام وكاين دي طواليت كي سون ريزيرفي بور لي غارسون غاردي بار دي زوم ومالغري سا تقول لك نو ما يمكنليش كتمشي من الصباح تبقى ليا حتى العشيه حتى تدخل لك فير 18 كيقول لها نو alors qu'est-ce qui se passe à la longue كيبقاو يسوغتيان لي في تنهضر لي في السوغتيان اش كيوقع كتوقع بحال البيرتروفي دي سفنكتير et la vessie elle s'habitue à une grande capacité et à la longue qu'est-ce que ça entraîne ce qu'on appelle les dysynergies vésico-sphinctériennes non neurogènes دابا ندخل شويه في لا سبيسياليتي les dysynergies vésico-sphinctériennes علاش باسكو البنت جينيرالمون سون دي في ملي كيكونوا في ليكول سكولاريزي ما كتبقاش تمشيش الطواليت في لا بيريود الوغ بورتون تنقول انا للاخوان علاش الله سبحانه وتعالى دار 5 صلوات راه ما دارهاش عبثا ما دخلت توضى صافي انت الصباح تصليتي وما عند الظهر دخل الطواليت ما كنت مزير باش نمشي حتى العصر علاش بوكو فير الطواليت كاين اللي ما كاين راه سايتي في داكشي سي كالكولي عاوتاني مع العصر دخل المغرب دخل سيتادير اون برينسيپ on doit rentrer toutes les 3 heures à 4 heures il faut rentrer aux toilettes parce que pardon effectivement oui alors si on n'a pas envie ça passe dans la tête
Ça passe dans la tête. Alors, d'abord, revenons à cette patiente. Pour la deuxième colonne, que tu dis, s'il y a des fuites, si une fuite minime, des croix, fuite moyenne, 2 croix, il y a une fuite importante, 3 croix. La troisième colonne, que tu dis, كان عندك الحرق كتبيها الحريق. Douleur. Parce que d'abord, tu دخلت واحد la pathologie, elle devient fréquente. Ce qu'on appelle les cystites interstitielles. هذيك non bactérienne. انت كلشي تيقول لي كلشي شافها. كدير لو سي بي il est stérile, كدير l'échographie normale, cystoscopie souvent normale, alors qu'il y a des douleurs pelvipérinéales chroniques. Oui, effectivement. Oui, عندك الصح. Bon. هذيك كتدخل ثاني مصيبه كحل هذيك هي كثرات. Et c'est beaucoup plus, c'est le vécu, ce sont des personnalités, c'est des caractères, c'est le stress. Donc, c'est multifactoriel. Pardon? Pas toujours. C'est la cystoscopie, c'est un l'élément de plus. Mais c'est beaucoup plus l'anamnèse. Il y a des ECB qui sont stériles. Et la douleur pelvipérinéale associée à l'hyperactivité vésicale. À ce moment-là, l'hyperactivité vésicale, il n'est pas idiopathique, il est secondaire. Ça existe. Ou كثرات. Mais كاين شي واحد qui ne le dérange pas si c'est synthétisé. Il y a 2 pathologies, mais qui يحملوش les zérolons. Non. La cystite interstitielle et la prostatite chronique. Et la prostatite chronique, mais qui يحملوهمش. Parce que les malades sont insatisfaits. Ou qui يدوزوا عند les médecins كاملين. وملي كيجي عندك عنده un dossier. عرفتي داكشي مقاد دزت عند تال واش عطاني وهذا كتسوي شد باكتريم شد كوتريم سيبروكسين ترياكسون وين عنده تما اي لي انساتيسفي وكيجي افيك دي سيرن راه مالاش وعنده تروبل سيكسويل ولا عنده ديسفونكسيون ريكتيل ديجا كي سون بريكوس تيجي avec un dossier médical qui est difficile à gérer. Si نيفرالجي بيدوندال ملي كتكون جالس ديجا هذيك لو فات انا جالس الحريق وانت جالس سيرتو انا في باغ اكزومبل في الطواليت كيقول لك كنجلس في الطواليت عندي الحريق ولا جلست في شي طابوغير عندي الحريق كنوقف كتمشي عليا دونك هذيك ديجا اون بونس على نيفرالجي بيدوندال هذاك سي ان كونفلي او نيفو دي كانال دالكوك ديال النير بيدوندال مي سي رار تري رار بيزارمون حنا ما عندناش بورتون في كندا كثير اون بلجيك En Belgique, je pense qu'il y a un facteur ethnique. Oui. Mais la quantité. Ah oui, la quantité, oui. La deuxième, est-ce qu'il y a des fuites? Les fuites, l'importance, est-ce qu'il y a oui ou non des fuites? La douleur. الحريق. الحريق عندي ما عنديش فوالا. C'est ça. Alors, علاش شفتوا هاد لا باسيون؟ شفتوا دابا شحال كتدخل الطواليت. دخلناك بالله هادي واش كتعيش هادي عندها شي عيش هادي راه عمرها هي راه شوف راه سيكريتير شوف عمرها بداكشي مقاد شو كومبيان دو فيت راه السيده اللي جان الوغ شحال 35 ولا 35 هادي غتكمل 70 عام كي غتكمل elle va vivre toute seule هادي si tu n'arrives pas oui non pas du tout هي راه قالتها لك Et là, tu veux avoir quand même un document. Et attends, un document, mais chez elle. C'est en fonction de ses habitudes personnelles. Et le vécu. Généralement 3-4 jours. Mais déjà, on a une idée. Une idée déjà de la diurèse par 24 heures. Est-ce que c'est pas une polyurie? La diurèse, le polyurie كثرات surtout عند les hommes. شي الراجل ملي كيدخل عندك الكرش غليظ كتسول مرته واش الغونفل اسكو الغونفل با واش هيك ما دي فوا دو طون طون واش كيدير كيوقف لا ريسبيراسيون وين ريسبير با تماك سي لو سيندروم دابني سومي تيكون اسوسيان سيندروم ميتابوليك مع لوبيزيتي اندرويد مع ليباكتيفيتي فيزيكال كيتخلط داكشي حنا كيجي عندنا بور ان تروك كنصدقوا حوايج اخرى ils croient les gens croient que l'urologie a que de la chirurgie. Ce qui fait, lorsqu'on a commencé à, disons, s'occuper des troubles fonctionnels, دخلنا في des choses. عرفتي انا عندي متريبون وليت كنعبر انايا كندير نطلب تريغليسيريد كوليسترول كنطلب ثاني كلشي اشد الطونسيون كندخلوا في دي شوز كنصيفطوا مع ثاني النوروفيزيولوجي on a découvert pas mal de syndrome d'apnée de sommeil on a commencé d'un truc simple عاد توصل ولكن il s'est fait avoir un petit تعطي شويه الوقت
Mais c'est rapide, quand je vois le monde واقف. C'est-à-dire, on n'est pas obligé, déjà avec l'infirmière, parce qu'elle vous prépare la patiente, bien sûr avec un examen gynécologique, souvent. Donc, cette patiente, c'est déjà, vous mesurez la durée ديال الليل. من الوقت اللي جات الناس حتى الصباح. وتو كالكول، هي كتحسب ولا انت كتحسب، ولا الانفيرمير كتجي كدير لك لا صوم. إلا بان لك لا durée ديال الليل 2 fois plus importante que la durée ديال النهار، donc c'est une polyurie nocturne. Donc pour le nocturne كاين 3 diagnostics. انا شوف 3 متابعين. اما زين ديابيت سيكري، combien de fois انا جي découvert un diabète. جاني واحد pour une urgenturie, je découvre un diabète. effectivement. شحال مرة جا واحد جايني ديسفونكسيون ريكتيل، كنطلب له لا غليسيمي كتجيني الفي، كندخل في الهيموغلوبين غليكي، كندخل في شي واحد اللي ان ديابيت découvert à l'occasion d'une dysfonction rectile. Bizarre. Bien sûr. Ah oui. C'est la pathologie de médecin généraliste. Alors, comme diabète secret. Deuxièmement, diabète insipide. Et troisièmement, le syndrome d'apnée de sommeil. J'ai متابع. Alors, au niveau de ce calendrier mixtionnel, qui belle la capacité, chez Mara, 300, 400. Donc, la viscère, elle est normale. Anatomiquement, elle est normale. C'est-à-dire, notre capacité, en principe, on part d'une capacité qui est normale, c'est à partir de 250 à 300 cc. 300 millilitres. 300 millilitres. Les femmes ont une capacité beaucoup plus importante, mais là, on accepte 200. Sinon, il y a des fois des médecins qui disent qu'ils ont une petite vessie. Mais c'est ce qu'on appelle la capacité physiologique. Donc, c'est déjà un intérêt, disons, de raisonnement médical qui est tellement important. Donc, le calendrier mixeur, c'est que le sida souffre. Souffrance. علاش لا oui. Bien sûr. سينو كتقول لك شي واحد انا راه ما يمكنليش، انا ما كنعرفش، انا ما قاريهاش، ماشي مشكل. دابا يقول لكم دكتور عقيره، حنا دابا صافي قلنا حتى لي زولو. تيقول لك عامر اش يقول لهم، تقول عندك قرعه 5 يطرو، عمري لي من 8 الصباح حتى 8 العشيه، وقرعه اخرى من 8 العشيه حتى 8 الليل، وهذا تنقول لها تقدي عليها، كتقول نقد وصافي وجيبيهم لي. دونك سي بلو سامبل، ماشي مشكل. Donc l'examen clinique, il est de tout ce qui est de plus simple. Donc avec un examen gynécologique, donc vous allez voir qu'est-ce qui se passe, est-ce qu'il y a essentiellement des prolapsus. Et vous allez demander à la femme de tousser. كتكحب كتشوف واش سيرتو ولا كتخليها لما كانت قالت لك راني بحال دخلت الطواليت، كتقول لها شربي شويه د الماء، تمشي في الكولوار من تجيك البوله جي عندي صافي، كتقول لها الانفيرمير كتكون موجده لك، كتقول لها توسي وكتشوف واش هي انفويت دورين الي فور، سا ستي كونتينونس الي فور، هذيك خصها اون ريديكاسيون افيك تريتمون شيرورجيكال. سينون كتقول لك لا راه ما نقدرش، انا خصني نمشي للطواليت، راه ما نقدرش انا نصبر، خصني نمشي. دونك تو سي كو سي اون انكونتينونس بار hyperactivité plutôt donc une hyperactivité physique. Donc celle-là n'a aucun souci de البنت 35 ans, rien. C'est vrai, donc on fait un bilan. Le bilan de disons, débrouillage, c'est l'examen cytobac avec une échographie. C'est largement suffisant. Un examen cytobac avec, pourquoi l'examen cytobac? Pour éliminer l'infection. Et l'hématurie. Souvent, on fait pas attention. Allez, احنا عرفتي اش كنشوفوا؟ قولوا لي اسكو جي طور. كنمشي على تحت واش ستيريل سي با ستيريل. واش جي ريزون جي با ريزون. ما كنشوفوش الاخرين. الوغ دي فوا كتكون كاينه الطبيبه ياك. الله يعطيك الصحة. كتكون لي ماتوري، ملي كتكون لي ماتوري il faut lui donner de l'importance. Voilà, oui. Bien sûr. حنا لي بوندليت في السيرفيس، البوندليت في الكونسلطاسيون. دخلوا هي بوندليت. لا بوندليت elle est tellement importante عند les femmes. Chez une bandelette négative, elle élimine une infection dans 95% des cas. Donc déjà حنا ربحنا avec la bandelette qui est très simple. كديرها en une minute كدير. Donc pourquoi pas ne pas en profiter. Et déjà la bandelette elle peut vous montrer est-ce qu'il y a des protéines, est-ce qu'il y a des hématies, voilà. Donc voilà, c'est ça. Effectivement. Ouais. Donc celle-là bien sûr. Pourquoi pas. Après le pH n'est pas tellement important. Le pH c'est beaucoup plus dans On a une idée essentiellement chez les diabétiques pour l'infection. Parce que déjà le pH, si c'est alcalin, il prédispose aux infections.
surtout les obèses et les diabétiques. Parce que notre pH, il est acide. Déjà, il protège contre l'infection. Il doit être entre 5,5 à 6. Bon, ça, on en profite, on est dans le service d'urologie, on a le débitmètre, on fait la débimétrie, elle est normale. Des fois, on fait l'examen aérodynamique, qui n'a pas tellement d'importance. Je vous demande l'examen aérodynamique qui n'a pas tellement d'importance, c'est la clinique, avec l'examen cytobac et l'échographie. Déjà, on a avancé, on a fait presque les 2/3 du chemin. Donc, c'est une hyperactivité physique avec des fuites d'urine chez une jeune dame de 35 ans, avec donc des fuites également au cours des rapports sexuels. Donc, il y a un impact sur la qualité de vie sociale, sexuelle, c'est important. Donc, 35 ans, c'est en pleine vie, pleine activité sexuelle. Donc, il faut trouver obligatoirement une solution à cette fille. C'est possible, hein, c'est possible. Mais généralement, c'est le plan mécanisme, c'est deux choses différentes. Oui. Mais on peut avoir des inérésies associées à des hyperactivités physicales. Avec ça. Quoique actuellement, on voit des inérésies chez des sujets âgés. C'est-à-dire qui dépassent l'adolescence. En principe, Kangolo, communément parlant, souvent Kangolo l'inérésie, elle disparaît avec l'adolescence. C'est vrai. C'est vrai. Mais qu'il y a des gens. Mais ça, c'est des profils psychologiques spéciaux. À ce moment-là, quand c'est l'énérésie qui dépasse l'adolescence, on est obligé de s'aider avec le psychiatre. Le psychiatre, c'est un unique. Mais il qu'est-ce qu'on a trouvé, le service? Donc, alors, vous avez les jonchurées, on en a parlé. La polychéurie diurne, c'est la fréquence mictionnelle. La nicturie, c'est beaucoup plus disons, les mictions qui surviennent la nuit. Donc, c'est une miction qui te réveille pour aller, donc ça gêne. Généralement, on accepte un lever la nuit. Mais bien sûr, avec l'âge, on se lève beaucoup plus d'une fois. Mais généralement, elle devient pathologique à partir de 2 fois la nuit. 2 fois la nuit. De 2. Tu sais, les laboratoires, ils poussent pour la consommation. بحال la tension, مازالوا كينزلوا فيها. Les chiffres tensionnels. بعد غدا يقول لك 10 de maxima, c'est une hypertension. Oui, non, madame Hmoudi. Oui, bon, quand même, il faut pas exagérer. Moi, on a une tête pour réfléchir. Tu dis une fois, attends. Une fois, là, je me lève 2 fois. Mais bon, quand même, il faut pas exagérer. Il faut qu'on reste quand même raisonnable. Puis après, on a des incontinences ou des fuites d'urine par urgenturie. Voilà, c'est ça ce qui est nouveau. Donc, le syndrome d'hyperactivité physicale. Donc, qui dit syndrome d'hyperactivité physicale? C'est l'urgenturie, c'est l'impériosité mictionnelle. Avec ou sans fuite. Chez les jdid d'abord actuellement, bon, on a parlé de tout ça, bon. Donc, il faut qu'on élimine ce qu'on appelle les pathologies irritatives. Le qui les anciens urologues, les épines, chouquettes, les épines irritatives. Par exemple, une infection urinaire, c'est une épine. Par exemple, une infection urinaire, le بنات اللي كيديروا لي سيسيت, bien sûr, كتدخل تخرج toilette, c'est logique, la vessie est enflammée. Donc, elle a une hyperactivité physicale, mais à ce moment-là, il est secondaire à l'infection. Dès qu'on traite l'infection, bien sûr, tout rentre dans l'ordre. Par exemple, واحد عنده un adénome avec une vessie qui à chaque fois il est dysurique. Bien sûr, elle devient hyperactive. Bien sûr. L'hyperactivité, c'est pas l'inflammation. J'ai enlevé des stériles de la vessie. J'ai enlevé 2. Un stérile qui a migré, même les terres sont la vessie ou c'est calcifié. Bien sûr. C'est à cause de l'inflammation. Pardon? C'est un matière sage. Ah oui. Et effectivement. Des tumeurs de vessie. Elle peut donner une hyperactivité physicale. Un calcul de vessie peut donner, oui, effectivement, oui. Une maladie neurologique peut s'accompagner d'une hyperactivité physicale. Bien sûr, la sclérose en plaques. Les personnes qui sont atteintes de sclérose en plaques, ou de chauffe. Ils n'arrêtent pas sinon, et avec des fouilles, sinon ils mettent des couches. Les maladies de Parkinson, les démences. Donc chez cette fille, c'est une hyperactivité physicale idiopathique. C'est ça ce qui est vraiment fréquent. C'est ça ce qu'on voit souvent. Donc il faut éliminer tout ce qui n'est pas hyperactivité physicale en fait. Au moins tout ce que j'ai dit, les infections. Donc un examen cytobac, l'échographie déjà avec l'examen cytobac, l'échographie on élimine presque tout.
صافي كنحيدو تيمور دو فيسي كالكول ادينوم عند لوم دونك اون اليمين تو سا دونك اون غارد لي باراكتيفيتي فيزيكال ديت ايديوباتيك. هادشي اللي كثير دابا كثير بزاف بزاف اوسي بزاف. Fonctionnel. Psychosomatique, en tout cas fonctionnel. Fonctionnel, oui. À ce moment-là, c'est une hyperactivité physicale secondaire. Dès qu'on traite tout ce qui est organique, tout rentre dans l'ordre. L'hyperactivité physicale idiopathique, ça rentre dans le cadre de la maladie chronique. Donc, ce qui fait les ch'tis d'abord, par exemple, aux États-Unis, d'abord les ch'tis le diabète et l'hypertension artérielle, huma عندهم d'abord les diagrammes, l'hyperactivité physicale beaucoup plus fréquente que l'hypertension artérielle et le, هذاك الشيء علاش هما دابا لا ريشيرش بزاف. Bien sûr. Ah oui. Pardon? Non, non, monsieur, non. C'est ce qu'on appelle l'épreuve des vers. Oui, qui? حتى هنا لا كيجيو كيجيو السد لا كيجي عيان كيجيو من الباديه كيجي تو الموند السد هنا يجيك من الجبال كلشي كيجي معصب مقلق وهادشي اللي عطا الله ما كنعزوش ما كان ايفيكتيفمون وي الراجل راه مقلق ولا الراجل ولا المراه كتقول للراجل الا كان كيدخل السوق للطواليت كتقول له عافاك كل ينعس بوحدو دونك كيفاش كاين ان دغام انا نقول لك راه مازال ما وصلت غتوصل شي حاجه مي جيسبر كو فوزالي با مون فولوار. Donc oui, alors ça je passe. Le vieillissement c'est beaucoup plus. Donc on a parlé comment on oriente donc l'interrogatoire, c'est plus simple. Donc je vous ai caractérisé comment. Donc la recherche à l'interrogatoire c'est simple, très simple. Donc il faut qu'on simplifie le tableau clinique. Est-ce qu'il y a d'autres examens cliniques? Il n'y a rien. Un examen clinique, l'anamnèse, il faut faire un toucher vaginal, il faut voir est-ce qu'il n'y a pas de prolapsus qui peut être responsable également chez les femmes, surtout multipares ou les multi-opérées. Donc on peut avoir des descentes soit de vessie, soit l'utérus, soit le rectum qui sort par le vagin. Ouais. Le catalogue mictionnel, on peut rien que oralement on peut avoir une idée. Mais sinon, qu'est-ce qu'on fait chez nous? C'est plus simple. Mais généralement les gens instruits, et là, tout d'abord, les grandes villes, les gens instruits préfèrent que tu lui donnes un peu de temps, imchi, le calendrier mictionnaire, ce qui fait, ça leur fait plaisir. Qu'ils disent quoi, attends, rata chouïa de l'waqt. Ah oui, parce que ça fait ce qu'on appelle la psychothérapie de soutien. Ah oui, ratani l'waqt, ramchi, tram, matra, kaychouf. Là, nous waqf, toujours. Oui. Alors, quel traitement chez cette patiente? D'abord, c'est votre patiente. Donc on se met dans la vraie vie. D'abord la vessie, la vessie ديالكم دابا elle est calme, علاش elle est calme? دابا il faut être لا والو ما كاينش parce que c'est le système. لا parce que vous êtes stressé. دابا حنا خدامين. On travaille. Donc c'est quoi le système de stress? ماشي le stress pathologique, c'est le sympathique ou l'orthosympathique. Donc le parasympathique, qu'est-ce que le parasympathique? Ou le système de raha. Raha, la défécation, l'activité sexuelle, l'érection, la sécrétion vaginale, tout ce que vous voulez. Il y a tout ce qui est raha, ou le système parasympathique. D'abord le système parasympathique, d'abord il est inhibé. D'abord c'est le système sympathique qui est en jeu. D'abord qu'est-ce qu'on peut donner? D'abord هذه السيدة اش وقع لها دابا؟ D'abord, pour aller aux toilettes, pour uriner, qu'est-ce qu'on fait? On fait participer le système parasympathique. Qu'est-ce le neuromédiateur du parasympathique? C'est l'acétylcholine. D'abord, on veut se calmer. D'abord, si elle est en train de taper, elle a son patron, son chef, il faut qu'elle travaille. C'est pour bloquer l'acétylcholine. Donc, ce qu'il fait, c'est l'anticholinergique. C'est l'anticholinergique, c'est le point physiologique. La physiologie de la miction. La physiologie de la miction, pour uriner, il faut faire intervenir le parasympathique dans le neuromédiateur ou l'acétylcholine. D'abord, حنا بغينا نخدمو بغينا نجلسو السيدة elle veut taper. خصها دير des comptes rendus son patron. خصها مابقاش داخلة خارجة الطواليت. Elle veut dormir à côté de son mari. Elle veut faire des rapports sexuels avec son mari. C'est pas avec ماشي au cours du rapport عندها مسكينة دي فويت. Donc ولا عندها شي ريونيون. دابا حنا عندنا دي مينيستر كيجيو كيقول لك انا j'arrive plus انايا كيقول لك entretenir une réunion de plus d'1 heure. تسمح لي انا راه صافي انا مابقيتش قاد.
ça m'énerve وكيولي كيتعصب على الاخرين كيبقى يتقلق عليهم وهو راه ما عارفش علاش كيتقلق واخا تيقول لهم سمحوا لي سوي ديزولي تيقول لك راه ça m'énerve je suis devenu insupportable attends هادشي ça m'énerve mais bien sûr oui énormément les anticholinergiques le plus classique que nous utilisons jusqu'à maintenant que tout le monde utilise c'est le ditropon. Alors ditropon اش غتسول هاد لا باسيونت اول حاجه دو contre-indications absolues glaucome اش من glaucome angle aigu mais on peut avoir des glaucomes angle aigu qui est traité angle fermé voilà mais on peut quelqu'un qui est traité on peut s'il est bien équilibré. Deuxièmement on peut associer un traitement alpha-bloquant sans problème هذا de la prostate لا عند الراجل لا تهضروا على هذه المراه دابا نهضروا على هذه عاد ندوزو للرجال عندك صح خلينا نكملوا هذه deuxième contre-indication انا اين contre-indication que je n'ai jamais vu شتا اين سول فوا شتا هذا العام والمريض اللي قال لي انا كاع ما اخباري هو اللي قال لي بون مياستيني لا مياستين c'est-à-dire c'est tellement que المريض اللي قال لي ودي راني فتحت التيميس قلت واش كان عندك قال لي مياستيني قلت له واش ما قلتيها لي وكون ما قلتيهاليش قلت له راه غنكتب لك حنا غنكتبوا لك anticholinergique ça il faut éviter. Alors bien alors qu'est-ce que vous préférez les premières générations deuxième troisième quoi ditropon c'est l'oxybétine. Est-ce que vous êtes d'accord مع الأخت خلينا طريا دابا هذه دابا elle عندها des fréquences mictionnelles avec des urgenturies عندها le jour et la nuit. Trois comprimés. لا دابا هذه اش تكتبي un comprimé في la nuit. ها انت شوف دابا شحال ما مفاهمينش. Voilà. En principe, avec le ditropon, on commence avec des petites doses. هذه vu le canon احنا دابا من الكالندري ميكسيونيل ولا مرة قالت كان الليل والنهار عندك الليل كالنهار. Donc un demi. Sinon حنا comment on fait les urologues كنديروا un demi le matin, un demi le soir. كنمشيو doucement. وراه كيتستعمل بزاف. راه هو سوليفيناسين سولفيكار وهذوك لي زوتر وفيزيكار ils sont rupture parce que l'utilisation كثيره pardon en rupture oui donc on commence بحال ديتريزيتول oui هذاك ديتريزيتول c'est la tolterodine c'est un anticholinergique de deuxième génération tu sais c'est quoi première deuxième troisième génération علاش c'est la sélectivité vis-à-vis des récepteurs ديال لاسيتيلكولين au niveau des muscles des fibres دابا نفكركم واخا ما كتعملوش هادشي بحالي انا ما كنحملوش ولكن غنقولوا لكم c'est les récepteurs muscariniques هما qui se trouvent au niveau des fibres musculaires lisses donc c'est à ce niveau-là où agit les anticholinergiques donc ça dépend de la sélectivité pourtant depuis le cerveau jusqu'au niveau de la vessie on a des récepteurs muscariniques داكشي باش كنديروا بارفوا المرض ملي كتعطيه كيدير بارفوا دي تروبل كونيتيف تيقول لك ولا دي ترو دو ميموار بارفوا تيقول لك لا فيزيون راه بدات ماشي هي هذيك لا سيشغاز دو لا بوش باسكو فوز افي دي ريسبتور مسكارينيك دابا ملي كتدخل للدار كتبان لك الماكله بو كومونسي ساليفي علاش باسكو فوز افي اونفي دو مونجي باسكو فوز ات بيان وكيبدا لو سيستيم كامل خدام القلب كيتكالما يسو كالم مع لونتيكولوجي كيكومونس donc les palpitations كتمشي par exemple la selle donc c'est le système parasympathique si vous donnez l'anticholinergique c'est la constipation فهمتوا دابا لي هذاك الشيء ساهل راه ماشي راه il faut que ça soit agencé donc c'est pas difficile bien sûr هذيك بلا ما نقول لك لا بروميير فوا ما كيجي بريسك اكزاكت عرفتي الشوه اللي درت لنا في واحد الكولوار الوغ لو بريباراتور دو فارماسي قال لي راه غلطوا لك واش انت عندك بروستات ودي لا حول ولا قوه جات لك قلنا لها صاحبي راه هذاك البريباراتور واش هو ميدسان واش فارماسيان واش فاهم راه ما فاهمش سي كوا لي ريسبتور الفا واش عارفوا ريسبتور الفا هو لي جون كروا كو ريسبتور الفا سو تروف uniquement chez les hommes mais les récepteurs alpha se trouvent partout mais également chez la femme
Bien sûr qu'on a tous les alpha bloquants chez la femme, bien sûr. Bien sûr, oui. On a les inhibiteurs de la phosphodiesterase de type 5, type Viagra, par exemple, ou la Tadalis, pour les femmes qui ont des troubles, par exemple, de la sécheresse vaginale. Et ça stimule, bon, on va dire entre parenthèses, hein. C'est des détails. D'abord, on a la deux trompons. Sinon, on va dire que le docteur Alma qui goûte des choses. Alors, des trompons, on commence par un demi-comprimé le matin, un demi-comprimé le soir. Et on réévalue, chez Madame Mahmoudi, et on réévalue dans une semaine. تقول لي راه حنايا كنا هنايا في الغرب وهذا والسيده بعيده كتقول لها انت ان سيمين وتشوف الا بان لك كاين هادشي كاين اين اميليغاسيون كونتينيو بان لك انه يا با داميليغاسيون زيدي ان دومي كومبريمي ا ميدي احنا دابا غاديين انت فوزالي ليسيي فوزالي لانسيتي ا بارتيسيبي او تريتمون. Voilà, c'est ça. Ça dépend parce que qu'il y a des réponses. Les réponses aux anticholinergiques, elles diffèrent d'une personne à une autre. Alors, imaginez qu'un demi. D'abord, vous m'avez demandé comment il faut, d'abord, parce que l'obscène intégrité, d'abord. Mzien, bonne chose. D'abord, par exemple, avec un demi, ça marche pas tellement. La patiente, elle n'est pas tellement satisfaite. Donc, vous leur un comprimé le matin, un demi comprimé au milieu, et un comprimé le soir. Imaginez, après une semaine, on a d'abord la troisième semaine. À la quatrième semaine, imaginez, il n'est pas bien. Les trois, un comprimé, un demi, un comprimé. Donc, vous avez les trois comprimés. Un comprimé le matin, un comprimé le soir, midi, un comprimé le soir. C'est le max. Pourquoi le max? Parce que si tu dépasses la dose, le risque, c'est quoi? C'est les effets indésirables. Je vois l'effet indésirable le plus difficile à gérer. C'est la rétention. La rétention vésicale. Donc, تقول لك راني ما قاداش راه ما كتخرجيش البوله اصلا لا vous êtes obligé de mettre une sonde vésicale. حنا عاوتاني دخلنا في مشكل اخر. هذاك الشيء باش il faut manier avec prudence les anticholinergiques. Sinon, avec les deuxième génération qui est la tolteurodine, détrizitol par exemple ou irodine, quand un comprimé de 2 mg. Pourtant, عندنا في المغرب عندنا 4 mg. في دول اخرين كاين 1 mg, 2 mg et 4 mg. On peut commencer avec le 1 ou le 2 et on passe à 4 mg. C'est peu importe. Donc c'est une prise à une action de 24 heures. Sinon, on a la sulfonacine de 5 mg. C'est un bon médicament. Alors la sulfonacine, c'est troisième génération. Donc a moins d'effets indésirables que le ditropon et la tolterodine. Pardon? Beaucoup mieux. Oui, c'est pour cette raison qu'il est plus cher. La sulfonacine. Donc c'est une question de sélectivité vis-à-vis des Pourtant, قالوا لي عادي. Comme vous voulez, hein. D'accord. لا راه خصني نجدو غوتوني راه اللي بغيتو. Peu importe, c'est pas grave. Alors, imaginez. Bon, comme vous voulez, hein. On peut rester dans ce cas-là, on prend le cas. Imaginez avec votre traitement anticholinergique que ça n'a pas marché au bout de 3 mois. Alors, à ce moment-là, il faut passer à autre chose. Donc, on passe à la toxine botulique en endovésicale. Donc, on injecte la toxine botulique au niveau de la vessie. Donc, au niveau du muscle de trésor, comme ça, on va le calmer. Mais, c'est une fille, c'est une dame, c'est une jeune dame, quand même, qui est très active. C'est pas comme une maladie neurologique. Où il faut complètement paralyser la vessie avec des autosondages. Non, on va pas la paralyser. Cette dame, elle va garder une miction physiologique normale, mais il faut calmer cette vessie. Donc, on va donner des petites doses de toxines botuliques. Les toxines botuliques que nous avons au Maroc, tout le monde connaît le Botox. Mais il y a également le Dysport. Donc, on a tous les médicaments qui sont essentiels de marché. Donc, le Botox, c'est de chez Allergan, et vous avez le Dysport de chez Ipsen. En endovésicale par cystoscopie. Des fois, ça se fait par les relais. Et des fois, on peut proposer la simulation des nerfs. Le nerf sacré, sinon le nerf tibial postérieur. Alors, le nerf, et j'ai terminé, hein. Parce que,
هضرت معاهم واخا داكور